Los disparos de plasma cortaron el aire mientras el sargento Danny Martínez se arrojó detrás de una barricada metálica. Las tropas alienígenas avanzaban por el corredor principal de la Estación Espacial Nueva Esperanza, sus armas brillando con energía letal. La comunicación con el comando había cesado hace 3 horas. «Rodríguez, cúbreme», gritó Danny mientras verificaba su rifle de asalto. Solo quedaban 4 marines de su pelotón original de 12. La situación era desesperada, pero no imposible. La reina Zefira observaba desde su nave nodriza, flotando a kilómetros de distancia. Sus múltiples ojos compuestos analizaban los datos que llegaban del campo de batalla. Los humanos eran criaturas fascinantes pero débiles, sus cuerpos frágiles, su tecnología primitiva, su dependencia de armamento básico. No representaban amenaza alguna para su imperio galáctico. Comandante Vex transmitió telepáticamente a su subordinado: estos humanos son más resistentes de lo esperado, pero siguen siendo inferiores. Continúa el avance. En la estación, Danny escuchó los pasos metálicos de los soldados alienígenas acercándose. Eran altos, con exoesqueletos brillantes y extremidades articuladas que se movían con precisión mecánica. Sus cascos emitían luces azules parpadeantes mientras escaneaban el área. Martínez susurró la cabo Lisa Thompson por el comunicador. «Tengo visual en 6 hostiles aproximándose desde el nivel superior». Danny asintió y verificó sus granadas. 2 fragmentación, 1 de humo. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Los alienígenas habían subestimado algo crucial sobre los humanos: su capacidad para adaptarse bajo presión extrema. La reina Zefira había conquistado 17 sistemas solares en los últimos 50 años terrestres. Cada especie había caído rápidamente ante su tecnología superior. Los reptilianos de Kepler 442, los acuáticos de Tau Ceti, los gaseosos de Próxima Centauri, todos se habían rendido o habían sido exterminados sin mayor resistencia. Los humanos parecían seguir el mismo patrón: pequeños vulnerables, con una esperanza de vida ridículamente corta. Sus colonias habían caído una por una durante los últimos meses. Marte, Europa, Titán, todas conquistadas, sin dificultad significativa. Pero algo era diferente en esta estación. Los humanos no se rendían. Continuaban luchando incluso cuando las probabilidades estaban completamente en su contra. Era desconcertante. Danny respiró profundamente y activó su plan. La granada de humo salió volando por el corredor, creando una cortina gris espesa. Los alienígenas vacilaron, sus sensores confundidos por la súbita pérdida de visibilidad. ¡Ahora!, rugió Danny. Los marines restantes emergieron de sus posiciones, disparando con precisión letal. Los proyectiles perforaron los exoesqueletos alienígenas, derribando a 3 de inmediato. Los supervivientes retrocedieron, reorganizándose. La reina Zefira frunció sus apéndices faciales equivalentes a cejas. Esto no estaba procediendo según lo planeado. Los humanos demostraban una tenacidad inesperada. Quizás necesitaba reevaluar sus estimaciones iniciales sobre esta especie. En el corredor, Danny verificó su munición restante: 20 balas. Sus compañeros estaban en situaciones similares, pero sus ojos brillaban con determinación absoluta. Habían jurado proteger esta estación y a los civiles evacuándose en las cápsulas de escape. Los alienígenas reagruparon fuerzas y prepararon otro asalto, pero Danny Martínez tenía un plan. Los extraterrestres estaban a punto de descubrir por qué los marines humanos nunca se rendían. El verdadero conflicto apenas comenzaba. Parte 2. La reina Zefira estudió los hologramas de batalla, mientras su nave avanzaba lentamente hacia la estación espacial. Los informes de sus comandantes de campo eran perturbadores. Los humanos no solo resistían, sino que estaban causando bajas significativas entre sus tropas élite. Majestad, transmitió el comandante Vex, su voz mental teñida de frustración. Los humanos emplean tácticas impredecibles, utilizan el terreno de maneras que nuestros algoritmos de combate no anticiparon. Zefira expandió sus 6 brazos en un gesto de contemplación. Durante décadas había perfeccionado el arte de la conquista galáctica. Su método era simple y efectivo:
evaluación de la especie objetivo, demostración de la especie objetivo, ultimátum de rendición y finalmente dominación total o exterminación. Los humanos habían recibido el ultimátum estándar hace 6 meses terrestres, rendición inmediata a cambio de integración pacífica en su imperio o destrucción completa de su civilización. La mayoría de las especies elegían la primera opción después de ver demostraciones de la tecnología Seferian. Pero los humanos habían respondido con una sola palabra transmitida desde la Tierra: jamás. En la estación Nueva Esperanza, Dani Martínez y sus marines habían convertido cada pasillo en una zona de muerte. Utilizaban los conductos de ventilación, las salas de mantenimiento, incluso los tanques de agua como posiciones defensivas. Sus tácticas eran caóticas, impredecibles y terriblemente efectivas. Thompson, necesito que llegues al arsenal del nivel 3, ordenó Dani mientras disparaba ráfagas controladas contra un escuadrón alienígena que intentaba flanquearlos. Rodríguez, mantén el fuego de supresión en el corredor principal. La cabo Thompson se deslizó por un conducto de mantenimiento que apenas cabía a su cuerpo. Y los alienígenas con sus exoesqueletos voluminosos no podían seguirla. Era una ventaja que Dani explotaba constantemente. Mientras tanto, la reina Zefira recibía informes cada vez más alarmantes. Sus soldados, entrenados durante décadas en combate galáctico, estaban siendo superados por una pequeña unidad de humanos mal equipados. Era imposible según todos sus modelos de predicción. Analiza los patrones de combate humano, ordenó a su inteligencia artificial central. Determina la fuente de su efectividad inesperada. Los datos comenzaron a fluir. Los humanos mostraban niveles de agresividad que excedían cualquier medición anterior. Sus respuestas de lucha o huida estaban permanentemente fijadas en lucha, incluso cuando la huida era la opción lógica. Más perturbador aún, parecían volverse más peligrosos cuando estaban heridos o en desventaja numérica. En el arsenal, Thompson cargó su mochila con granadas, munición adicional y explosivos plásticos. El plan de Dani era arriesgado, pero todos los planes de marines eran arriesgados. Era parte del entrenamiento. Martínez, tengo los suministros, informó por radio. Regresando por la ruta alternativa, negativo Thompson. Los alienígenas han bloqueado esa ruta. Necesitas usar el túnel de mantenimiento que conecta con la sala de ingeniería. Thompson maldijo en silencio, pero siguió las órdenes. Los marines seguían órdenes sin importar las circunstancias. Y la reina Zefira decidió intervenir personalmente en el análisis. Activó sus sensores de largo alcance y comenzó a estudiar directamente a los humanos en combate. Lo que vio la dejó perpleja. Los humanos no peleaban como una especie racional. Ignoraban heridas que deberían incapacitarlos. Continuaban luchando incluso cuando estaban completamente superados en número. Más extraño aún, parecían fortalecerse cuando veían a sus compañeros caer. ¡Esto es Irracional, murmuró usando su equivalente de voz externa. Ninguna especie evolucionada debería comportarse de esta manera. Dani había establecido su posición final en la sala de comando central de la estación. Desde allí, podía coordinar la evacuación de los últimos civiles mientras mantenía a raya a los invasores. Sus marines estaban distribuidos en posiciones estratégicas, creando un perímetro defensivo que los alienígenas tendrían que romper para tomar la estación. Rodríguez, informe de estado solicitó Dani, munición al 70% sin heridas graves. Los alienígenas están reagrupándose para un asalto masivo. Thompson, ¿estás en posición? Afirmativo. Explosivos colocados en los puntos estructurales clave. Una palabra tuya y esta sección de la estación se convierte en escombros. Dani sonrió. Los alienígenas estaban a punto de aprender una lección que ninguna otra especie había enseñado a la reina Zefira. Los humanos preferían destruir lo que defendían antes que permitir que cayera en manos enemigas. La verdadera guerra apenas comenzaba. Part 3. The Alien Queen watched with growing bewilderment as her tactical displays showed continued human resistance. The small band of Marinas had held their position for over 8 hours, far exceeding any projected timeline for the station's capture. Her advance combat algunis kept recalculating probable outcomes.
but each projection proved inadequate. Sergeant Danny Martinez crouched behind an overturned table in the command center, checking his rifle's ammunition counter. 15 rounds left. Around him, the skeleton crew of Marines maintained their defensive perimeter with grim determination. The evacuation pods had launched successfully 20 minutes ago, carrying the last civilian personnel to safety. Ma'am, transmitted Commander Bex to Queen Zephyra. His mental voice strained with frustration. The humans have turned this entire station into a fortress. Every corridor is trapped. Every room is a potential ambush site. My losses are approaching 30%. Zephyra's compound eyes focused on the tactical readouts. 30% casualties against a handful of primitives es unprecedented en el Conquest history. The reptilians of Kepler 422 has surrendered after losing only 5% of their defending forces. The aquatic civilization of Tau Ceti had capitulated before any actual combat occurred, but these humans, they fought as if death was preferable to surrender. Thompson, status report. Danny called over the comm. Charges are set and ready, Sergeant. Give the word and the main reactor core goes critical. That'll take out half the station and any alien forces in the blast radius. Danny nodded. The plan was simple if everything else failed. Deny the enemy any strategic value from capturing the station. It was a strategy that would have seemed insane to most galactic civilizations, who would destroy their own infrastructure rather than surrender it intact. Marines would. That was the difference. Queen Zephyra decided to attempt a direct communication with the human defenders. Perhaps reasoning with them would succeed where force had failed. G activated her universal translator and opened a channel to the station's command center. Human defenders, her synthesized voice echoed through the speakers. This is Queen Zephyra of the Galactic Dominion. Your resistance, while admirably, is futile. Surrender now and your lives will be spared. Danny looked around at his Marines. Rodriguez was bandaging a plasma burn on his arm, but still maintained his fighting position. Thompson was calmly checking her explosive detonators. Private Jackson was reloading his weapon with practiced efficiency despite the head wound that would have incapacitated most beings. Hey Rodriguez, Danny said with a slight grin. The Bug Queen wants to chat. Rodriguez chuckled despite their dire situation. What do you think, Sergeant? Should we RSVP to her surrender party? Danny activated the comm system. Your Majesty, he said with mock formality, this is Sergeant Daniel Martinez, United Earth Marine Corps. I've got a counteroffer for you. Zephyra's interest was piqued. Perhaps the humans were finally ready to see reason. Speak, Sergeant Martinez. You turn your ships around and leave our space. Take your bug soldiers with you. Do that, and we won't have to show you why humans earn their reputation as the galaxy's most stubborn species. The alien queen's mental processes struggled to comprehend the audacity. Your weapons are primitive compared to ours. Your station is surrounded. What possible leverage do you believe you possess? Danny's voice came back steady and calm. Ma'am, you made one critical error in your assessment of human capabilities. You assumed we fight to win. But Marines don't fight to win. We fight so the other guy loses. There's a difference. I do not understand the distinction. Let me explain it to you. We've rigged this entire station with enough explosives to turn it into a miniature sun. You want this station. You'll get it in pieces scattered across space. You want to capture human technology? Good luck studying radioactive. You want prisoners? The only thing you'll capture is vacuum and regret. For the first time in her conquest career, Queen Zephyra felt something she hadn't experienced in decades: uncertainty. The human was serious. The thermal scans confirmed multiple high explosive charges throughout the station's critical infrastructure. You would destroy your own facility rather than surrender it? Ma'am, Danny replied, that's not a threat. That's a promise. Marines don't leave anything useful for the enemy. Not equipment, not intelligence, not even our own bodies if we can help it. Thompson's voice crackled over the internal comm. Sergeant, I'm reading multiple alien ships moving to boarding positions. Looks like they're planning a final assault.
Danny checked his weapon one more time. Copy that, Thompson. All units prepare for final defensive action. Remember, we hold until the last spot clears the system, then we light this place up. When Zephyra stared at her displays in growing amazement, the humans weren't just willing to die for their cause, they were eager to take their enemies with them. This wasn't warfare as she understood it. This was something far more primitive and far more dangerous. Commander Bex, she transmitted. Delay the final assault. I need more time to understand these creatures. Understood, Your Majesty, but my troops are ready to overwhelm their positions. I have no doubt. But something tells me that overwhelming these particular humans might cost us more than we can afford to lose. On the station, Danny Martinez smiled as he watched the alien forces hesitate. The Queen was beginning to learn what every enemy of humanity eventually discovered. Humans didn't fight by the rules of civilized warfare. They wrote their own rules. Step 4. Queen Zephyra retreated to her personal chambers aboard the mothership, her 6 arms gesturing in complex patterns as she processed the unprecedented situation. Never in 5 days of galactic conquest had she encountered a species that viewed mutual destruction as an acceptable outcome. The human Marines represented something beyond her understanding of rational behavior. She activated her personal database, scrolling through conquest records of 17 different species. The pattern had always been consistent. Initial resistance, demonstration of superior firepower, calculated surrender when casualties reach critical levels. Every scent species valued self-preservation above territorial defense, except these humans. Except these humans. On the station, Sergeant Martinez monitored the tactical situation through damage sensors. The alien forces had pulled back from their assault positions, buying precious time for the evacuation fleet. Long-range scanners showed the last transport ships clearing the system's asteroid field, carrying civilians to safety. Jackson, how's our perimeter holding? Danny asked the youngest member of their team. Private Tony Jackson was 19 years old and had been on active duty for exactly 7 months. His hands shook slightly as he checked his weapon, but his voice remained steady. All access points secured, Sergeant. The box seemed to be taking a coffee break. Rodriguez laughed despite himself. Kids got jokes. I like that in a Marine facing impossible odds. Thompson's voice came through the comm system from the reactor level. Charges are armed and ready for remote detonation. One button push and this whole station becomes a very expensive firework display. Danny nodded, though she couldn't see him. The plan was solid. If they couldn't hold the station, they'd ensure the aliens gained nothing from its capture. It was a principle drilled into every Marine. Deny the enemy any advantage, even at the cost of your own life. Queen Zephyra accessed her ship's psychological analysis systems, focusing on the human Marines below. What she found challenged every assumption about beast irrational behavior. The humans showed elevated stress indicators consistent with mortal fear, yet their actions remained tactically sound and strategically coherent. They were terrified and fighting anyway. Computer, she commanded, analyze human historical military records, focus on behavior patterns during hopeless tactical situations. Data flowed across her displays. Battle of Thermopylae Balner Deeds, Defense of the Alamo. Battle of Cameron, Siege of Bastogne. The pattern was consistent across centuries. Humans who chose death over surrender, often against overwhelming odds. Their entire military culture seemed built around the concept of honorable defeat through maximum enemy casualties. It was madness, beautiful, terrifying madness. Your Majesty, Commander Bex's mental transmission interrupted her analysis. My forces are ready to resume the assault. The humans cannot maintain their positions indefinitely. Tell me, Commander, Zephyra replied. How many casualties are you projecting for a successful station capture? A pause. 60% minimum magazine. The humans have created an extremely effective defensive matrix. They appear to have studied our tactical preferences and prepared countermeasures. 60%? For one small space station.
The mathematics of conquest had never produced such numbers against a technologically inferior opponent. On the command deck, Danny performed a final equipment check. His rifle held 12 rounds. Tucker grenades remained on his tactical best. His Marines were in similar condition. Low on ammunition, high on determination. They had exceeded all mission parameters simply by holding this long. Listen up, people. Danny announced. Evacuation fleet is clear. Mission accomplished. Everything from here on is just making the bugs regret they ever heard of humanity. The Marines responded with grim smiles. This was what they had trained for. Impossible odds, certain death, maximum damage to enemy forces. It was the Marine way. Thompson's voice crackled through the speakers. Sergeant, I'm detecting alien movement in the lower levels. Looks like they're trying to access the reactor directly. Can they disarm your charges? Not unless they understand human demolitions better than most humans do. I used a few creative modifications that aren't in any manual. Danny grinned. Marines were famous for creative interpretations of standard procedures. It was part of what made them so effective in desperate situations. Queen Zafira made a decision that would have shocked her military advisors. She opened a direct communication channel to Sergeant Martinez, bypassing all normal protocols. Sergeant Martinez, this is Queen Zafira speaking directly. I wish to propose a temporary cessation of hostilities for the purpose of Danny exchanged glances with Rodriguez. This was unexpected. Mom, unless you're calling to surrender, I'm not sure we have much to discuss. I am curious about human military philosophy. Your willingness to die rather than surrender fascinates me. This behavior appears counterproductive from a species survival perspective. With respect, Your Majesty, that's because you're thinking like a conqueror instead of a defender. We're not dying for nothing. We're dying to send a message. What message? Danny's voice hardened. Conquering us costs more than any victory is worth. That every human world you attack will cost you blood and ships and soldiers until your empire decides we're too expensive to bother with. For the first time in her long life, Queen Zephyra began to understand that she might have encountered a species that could not be conquered using traditional methods. The conversation was far from over. Hasta cerca de 15 Fifra, la reina Zefira sintió algo que no había experimentado en décadas de conquista galáctica. Respeto genuino por un enemigo. El sargento Martínez y sus marines representaban algo que sus algoritmos de conquista nunca habían procesado. Una especie que luchaba más ferozmente cuando estaba perdiendo. Sargento Martínez transmitió, manteniendo el canal de comunicación abierto. Sus tácticas desafían toda lógica militar establecida. ¿Cómo pueden justificar el sacrificio de vidas cuando la derrota es inevitable? En la estación, Danny verificó sus instrumentos una vez los sensores mostraban fuerzas alienígenas reagrupándose en múltiples niveles. La pausa en el combate era temporal, pero le daba tiempo para pensar. Majestad, respondió Danny, creo que usted no entiende la diferencia entre derrota y rendición. La derrota es cuando ya no puedes seguir luchando. La rendición es cuando eliges dejar de luchar. Los marines nunca se rinden. Thompson interrumpió desde el nivel del reactor. Sargento, estoy detectando intentos de acceso a los sistemas principales. Los alienígenas están tratando de deshabilitar los explosivos. ¿Pueden lograrlo? No sin activar varios sistemas de seguridad que instalé personalmente. Digamos que cualquier intento no autorizado resultará en una detonación prematura. Rodríguez se rió desde su posición. Thompson, ¿me recuerdas por qué nunca te presto mis herramientas? Siempre las devuelves. La conversación entre Danny y la reina continuó, cada intercambio revelando más sobre las diferencias fundamentales entre sus especies. Zefira había conquistado civilizaciones enteras usando demostraciones de poder superior seguidas de ultimátums racionales. Las especies inteligentes evaluaban costos versus beneficios y elegían la supervivencia. Los humanos operaban según un conjunto completamente diferente de principios. Su especie valora conceptos abstractos como honor y gloria por encima de la preservación individual, observó Zefira. Esto contradice todos los modelos evolutivos conocidos. No es honor mi gloria, corrigió Danny.
Es responsabilidad. Somos responsables ante quienes vienen después de nosotros. Si nos rendimos aquí, si facilitamos su conquista, entonces cada humano que muera en mundos futuros será parcialmente nuestra responsabilidad. La explicación resonó de manera inesperada en la mente de Séfira. Durante décadas había visto la resistencia como simple irracionalidad o arrogancia primitiva. Nunca había considerado que pudiera ser una forma calculada de protección a largo plazo de la especie. Jackson reportó desde su puesto: movimiento alienígena en los corredores superiores. Parece que van a intentar un asalto coordinado desde múltiples direcciones. Todos los equipos, prepárense para el contacto. Remember, no se trata de cuánto tiempo podemos resistir, se trata de cuánto les va a costar tomarnos. Y la filosofía militar humana desconcertaba completamente a Séfira. Sus propias tropas luchaban para ganar territorio, capturar recursos, expandir el imperio. Los marines humanos luchaban para infligir el máximo daño posible al enemigo, sin importar el costo personal. Era una diferencia fundamental que cambiaba todas las ecuaciones tácticas. Comandante Vex transmitió a su subordinado: procede con el asalto final, pero con extrema precaución. Estas criaturas son más peligrosas de lo que inicialmente evaluamos. Mis tropas están preparadas para aceptar bajas significativas. Mientras las fuerzas alienígenas se movían hacia sus posiciones de asalto, Danny tomó una decisión que definiría el encuentro. Activó el sistema de comunicaciones de emergencia de la estación, enviando un mensaje de alta potencia a todas las frecuencias humanas conocidas. A todas las fuerzas terrestres, esta es la estación Nueva Esperanza. Estamos bajo asalto de fuerzas alienígenas, hostiles superiores en número y tecnología. Evacuación civil completada exitosamente. Fuerzas de defensa mantienen posiciones hasta destrucción completa de la instalación. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. El enemigo demostró capacidad tecnológica superior, pero subestimó la determinación humana. Recomendamos tácticas de negación de recursos y destrucción preventiva de instalaciones valiosas. No permitir captura intacta de tecnología o personal. Thompson confirmó desde reactor: mensaje transmitido en todas las frecuencias. Si hay alguna flota humana dentro de 50 años luz, recibieron la información. La reina Séfira interceptó la transmisión y la analizó rápidamente. Los humanos no solo estaban resistiendo, estaban documentando métodos de resistencia para futuras fuerzas defensivas. Cada batalla contra esta especie sería potencialmente más difícil que la anterior. Sargento Martínez transmitió: realmente cree que su sacrificio aquí cambiará el resultado final de este conflicto. Danny sonrió mientras verificaba su granada final. Majestad, no estamos tratando de ganar esta guerra en una sola batalla. Estamos estableciendo el precio que usted tendrá que pagar por cada victoria. Eventualmente, ese precio se volverá demasiado alto. Por primera vez en su carrera de conquista, la reina Séfira comenzó a cuestionar si la Tierra realmente valía el costo de someterla. El asalto final estaba a punto de comenzar. Hasta, parte 6.6, la reina Séfira observó con creciente fascinación mientras sus fuerzas élites se preparaban para el asalto final. Los marines humanos habían convertido cada metro de la estación en una trampa mortal, utilizando tácticas que sus manuales militares clasificarían como desesperadas, pero que resultaban terriblemente efectivas. Comandante Vex transmitió a su oficial superior: antes de proceder con el ataque, necesito entender algo. ¿Cuántas especies han destruido completamente sus propias instalaciones para negarnos la victoria? Una pausa mental mientras Vex accedía a las bases de datos de conquista. Ninguna, Majestad. Las especies racionales preservan sus recursos incluso durante la rendición. Los humanos representan el primer caso de autodestrucción estratégica documentado. En la estación, Danny Martínez distribuyó las últimas granadas entre sus marines. Cada uno tenía una función específica en el plan final. Maximum daño, 0 supervivencia for enemy forces, complete denial of station resources. Thompson, tiempo estimado para sobrecarga del reactor. Preguntó por el comunicador. 30 segundos después de activar la secuencia, respondió desde el nivel inferior:
La explosión resultante vaporizará todo en un radio de 5 kilómetros. Los cascos alienígenas más cercanos sufrirán daño significativo por radiación y ondas expansivas. Rodríguez silbó suavemente. Eso es lo que yo llamo una despedida memorable. Jackson, el marine más joven, verificó su rifle por última vez. Sargento, ¿cree que esto realmente marcará alguna diferencia a largo plazo? Danny consideró la pregunta cuidadosamente. Jackson, cada vez que una especie conquistadora encuentra resistencia inesperada, tiene que recalcular sus estrategias. Nosotros estamos haciendo que la conquista de la humanidad sea prohibitivamente cara. Esa información se extiende. La filosofía táctica humana había evolucionado durante milenios de conflicto terrestre. La guerra total, la negación de recursos enemigos, el sacrificio calculado para objetivos estratégicos superiores, conceptos que las especies galácticas civilizadas habían abandonado como primitivos e ineficientes. Pero primitivos e ineficientes no significaba ineficaces. La reina Zefira activó sus sensores más avanzados para estudiar directamente a los marines. Lo que vio la perturbó profundamente. No mostraban signos de desesperación o pánico. Sus indicadores biológicos sugerían determinación absoluta, como si hubieran aceptado completamente su destino y encontrado paz en ello. Era el comportamiento de una especie evolutivamente adaptada para la guerra perpetua. Sargento Martínez transmitió nuevamente. Permítame hacer una propuesta diferente. Mis fuerzas se retirarán de este sistema si usted proporciona información sobre las capacidades defensivas humanas en otros mundos. La respuesta de Danny llegó inmediatamente. Majestad, con el debido respeto, váyase al infierno. Rodríguez se rió audiblemente. Sargento, creo que fue muy diplomático en su respuesta. Thompson agregó desde el reactor. Personalmente, habría incluido algunas sugerencias anatómicamente imposibles. La reina Zefira notó algo más en los intercambios entre marines. Humor bajo presión extrema. Otra característica que no había observado en especies previamente conquistadas. Mantenía la cohesión del equipo y la moral alta. Comandante Vex, inicia el asalto, pero documenta cada táctica humana para análisis futuro. Esta especie requiere estrategias de conquista completamente nuevas. Las tropas alienígenas comenzaron su avance final desde 6 direcciones diferentes. Exoesqueletos brillantes se movieron por corredores oscurecidos, armas de plasma cargadas, sensores escaneando cada sombra potencial hiding spots. En el centro de comando, Danny activó el último protocolo de defensa. Todos los equipos, activación código rojo. Thompson, inicia secuencia de autodestrucción en mi señal. Entendido, sargento. Detonadores armados. Los primeros alienígenas aparecieron en los sensores de proximidad. Danny alzó su rifle, apuntó cuidadosamente y murmuró las últimas palabras que la reina Zefira escucharía de un marine humano. Semper Fi, bastardos. El tiroteo que siguió fue breve, pero extraordinariamente intenso. Los marines, superados 51, lucharon con una ferocidad que sorprendió incluso a las tropas de élite alienígenas. Cada metro de terreno costó vidas. Cada habitación se convirtió en una zona de muerte. Cada marine se llevó múltiples enemigos antes de caer. La reina Zefira watched through her sensors as her elite forces slowly, expensively overwhelmed the human positions. But the cost was staggering. Nearly 70% casualties to capture one small station from a handful of defenders. When her forces finally reached the reactor level, they found Thompson's body slumped over the detonation controls. The explosive charges were still armed, still ready to detonate. She had died protecting the baton that would deny them victory. Comandante Vex transmitió Zefira. Disable those explosives immediately. My engineers are working on it, Majesty. But the human rigged them with multiple fail-safes. Any incorrect procedure will trigger immediate detonation. As her forces worked frantically to disarm the human booby traps, Queen Zefira contemplated the implications of this battle. One small station. 4 Marys. Nearly 300 casualties among her elite forces. If this was representative of human defensive capability, conquering Earth would require resources she wasn't sure her empire possessed. The thought was both terrifying and oddly exhilarating.
For the first time in decades, she had found a worthy opponent. After 7, Queen Zephyra stood in the Capture Command Center of Nueva Esperanza Station, surveying the aftermath of what her military analysts were already calling the costliest single engagement in Imperial history. The bodies of the 4 Marines lay where they had fallen, weapons still in hand, expressions of grim determination frozen on their faces. Commander Beggs approached with his tactical report, his mental transmission heavy with implications. Majesty, final casualty count is $290.17 killed, $1.12 wounded, for a station defended by 4 individuals with primitive weapons. The numbers were staggering. In 50 years of galactic conquest, she had never seen casualty ratios like this. The reptilians of Kepler-42 said cost her 36 soldiers to Tal. The aquatic civilization of Tau Ceti had surrendered without a single shot fired. Show me the tactical analysis Zephyra commanded, holographic displays, materialista de Ramtem, showing the battle from multiple angles. She watched Sergeant Martinez's final stand, observed Thompson's sabotage of critical systems, with Nate Rodriguez's impossible accuracy under fire, and saw young Jackson's refusal to retreat even when overwhelmed. Each Marine had fought as if the fate of humanity depended solely on their individual actions. Computer, she ordered, project conquest requirements for the human homeworld based on these engagements data. The artificial intelligence processed the information for several long moments before displaying its conclusions. The projected casualty rates made even Zephyra's compound eyes widen in shock. To successfully conquer Earth using conventional tactics would require sacrificing nearly 40% of her entire fleet. To hold the planet against inevitable human resistance would cost even more. The mathematics of imperial expansion had never produced such numbers. Majesty, Beggs transmitted, "We found something you need to see." They moved to what had been Martinez's position. Scattered around his body were personal effects. Photographs of family members, military decorations, a small flag with stars and stripes. But what drew Zephyra's attention was a handwritten note still clutched in his dead hand. She activated her translation matrix and read the human's final message. To whatever alien commander finds this, you won this battle, but you lost something more important. You learned that humans don't break. Every world you attack will cost you more ships, more soldiers, more resources than the last. We will make conquest so expensive that eventually you'll decide we're not worth the trouble. Remember Nueva Esperanza. Remember what 4 Marines cost you. No, imagine what 4 million will do. Sergeant Daniel Martinez, United Earth Marine Corps. Semper Fidelis. For the first time in her reign, Queen Zephyr felt something approaching fear. Not fear of death or defeat, but fear of a war that could destroy both civilizations in the process. Computer, she commanded, analyze human military doctrine based on all available data. Focus on long-term strategic implications. The results were sobering. Human warfare evolved around principles of total commitment, acceptable losses, and strategic denial of resources to enemies. They had fought themselves for thousands of years, perfecting the art of making victory pyrrhic for any opponent. They were a species that had weaponized their own stubbornness. Commander Beggs, what is the status of our other operations against human colonies? All encounters show similar patterns, Majesty. Higher than projected casualties, complete destruction of valuable resources, no prisoners taken. The humans appear to prefer mutual annihilation over surrender. Zephyra moved to the station's communication array, still partially functional despite the battle damage. She opened that channel to the retreating human evacuation fleet, knowing they would still be within range. Human vessels, she transmitted. This is Queen Zephyra of the Galactic Dominion. I wish to speak with your commanding officer. The response came after several minutes. This is Admiral Sarah Mitchell, United Earth Fleet. Speak your piece, Island. Admiral Mitchell, your Marines fought with exceptional courage. We wish to discuss terms for a cessation of hostilities. A long pause. Terms? You want to negotiate after attacking our colonies?
I want to prevent further unnecessary bloodshed on both sides. Your species has demonstrated capabilities that require reconsideration of our approach. Another pause, then Admiral Mitchell's voice returned with steel in it. Your Majesty, let me explain something about human nature that you apparently don't understand. When someone attacks our people, we don't negotiate. We don't compromise. We don't forget. We find you, and we make you regret every choice that led to that moment. Admiral, surely you realize that continued resistance will result in tremendous losses for your species. Ma'am, you destroyed 3 of our colonies, killed thousands of civilians. Did you really think we'd just roll over and accept that? Those Marines you fought today? They volunteered for a suicide mission because they knew it would send a message. That message is simple. Attacking humanity costs more than leaving us alone. Queen Zephyra processed this information Carefully, the human admiral wasn't negotiating from weakness or desperation. She was stating facts with the calm certainty of someone who had already committed to a particular course of action. What are you proposing, Admiral? I'm not proposing anything. I'm telling you what's going to happen. You're going to leave our space. You're going to stay out of our space. And maybe, if you're very lucky and very smart, we'll eventually forget this whole thing happened. And if I refuse these terms, Admiral Mitchell's laugh was cold and humorless. Then you'll discover why Sergeant Martinez and his Marines were so confident. You'll learn what happens when you pick a fight with a species that's been at war with itself for 10,000 years. You'll find out what total war means when practiced by experts. As the transmission ended, Queen Zephyra stood alone among the wreckage of her easiest conquest. 4 Marines with primitive weapons had costed an entire assault division. If this was a representative sample of human military capability, attempting to conquer their homeworld would likely destroy her empire in the process. For the first time in 50 years of successful conquest, Queen Zephyra gave the order to withdraw from a star system. The humans had taught her that some victories were too expensive to pursue.